ओम क्रीं महाकल्यै नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपण मान ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर शिवशंकर रत्न आज आपण मान स्वागत जनाउछि राशिफल कार्यक्रम को जाकि रही 2026 मसीहा एप्रिल मासरे दैनिक एवं 1 रु 30 तारिख पर्यंत राशिफल दैनिक राशिफल मासिक राशिफल सब आम डिस्कसन करवा। आज जानिबा आपणकर राशि रे कोन रही शिक्षा स्वास्थ्य आपणकर चाकरी आय व्यय पाठ पढ़ा शिक्षार्थी विद्या मान कौन रही कंपिटिशन रे जो माने भाग नौ से कौन रही क्रीड़ाविद मान कौन रही कोर्ट कचेरी जो मैंने कौन रही व्यावसायिक भाई बंधु मैंने जो मैंने व्यवसाय अभिवृद्धि घटो कि ना संतान संतति विवाह वैवाहिक जीवन जो मान अविवाहित अच्छा विवाह हो पारि ना से राशि मसरे कौन घटू कौन घटो सब उपर आम आलोकपात करवा। शेष रही चमत्कार प्रतिकार आपण धैर्य सहित देखु। दर्शक बंधु, धनुराशि आपण राशि अत्यंत चमत्कार राशि टे। धनुराशि अधिपति होती बृहस्पति, नैसर्गिक शुभ ग्रह। जदि यूनिवर्स रे कई दुईटी बेनिफिट प्लानेट था नैसर्गिक शुभ ग्रह था से होती भेनस शुक्र जुपिटर होती बृहस्पति। ये दुईटी प्लानेट होती नैसर्गिक शुभ ग्रह निर्विवाद रूप से एवं नीति नैतिकता विचार आचार विचार व्यवहार कारक ग्रह होती बृहस्पति। एभली एक चमत्कार राशि पाई आपको अभिनंदन। आसतु जानिबा ए मासरे आपन कौन रही। धनुराशि अधिपति होती बृहस्पति। बृहस्पति सप्तम अच्छा जामित्र संस्थे विपुलास लक्ष्मी। जदि सप्तम बृहस्पति रही विपुल लक्ष्मी कारक जोग कारक होता मेरिटियल स्टाटस जो मान बाहर हो पारे मासरे बाहर हबार बाहर फिक्स हबार संभावना बहुत अधिक रही। एवं पार्टनरशिप बिजनेस करने चाहूँ मासरे करें। हेल्थ इश्यू आम जो देखा धनुराशि अधिपति से अच्छा सप्तम स्थान में हेल्थ विशेष बड़ प्रोब्लेम हेनी साधारणतः टे पेट रोग देखा दे पारे। पेट समस्या लिवर समस्या जस्ट टे चेक करेंगे आउ खाद्यपेय कंट्रोल रखिए। मासरे आपणकर थर्ड हाउस रे राहु रही बुध रही। तृतीय स्थान में भातृ विवाद देखा संभावना रही भाई सहित किसी कन्फ्लिक्ट हो पारे। तेणु सतर्कता अवलंबन करेंगे। भाई हूँ सबुठ बड़ शक्ति परिवार भितर। वातावरण ठीक रखु, अंडरस्टैंडिंग ठीक रखु। आज झगड़ा आज ही समाधान करूँ, काली की रखु ना। एवं काली आउ एक स्वतंत्र नूतन वातावरण सृष्टि करूँ आसंता काली। तेणु भातृ विवाद रू टे मुक्ति मिलवार संभावना आपण को क्रिएट कर आवश्यकता रही। सहित आपणकर चतुर्थ रवि अच्छा, शनि अच्छा, मंगल अच्छा। ये जो तीन टा प्लानेट आपंकर रही कौटी ना आपंकर चतुर्थ स्थान हूँ शुक्र स्थान। चतुर्थ स्थान हूँ भूमि भवन वाहन स्थान। चतुर्थ स्थान हूँ माता स्थान। तेणु आपंकर ये भाग्याधिपति चतुर्थ स्थान शुक्र स्थान को जीवा द्वारा आम जानते गोचर फल अनुसार साधारणतः गोचर फल आपणकर रवि जदि आप रोचंती चतुर्थ स्थान रे गोचर रे साधारणतः भल फल दे न। 14 एप्रिल पर्यंत आपण कौन माता दे दुख अनुभव करें। माँ समस्या आसीपे। भूमि भवन वाहन भूषण प्राप्ति समस्या रही पारे। किणतु ना 14 एप्रिल पर आपण परचेज करेंगे। 14 एप्रिल पर्यंत आटलिस्ट नुहे एवं यह भाग्य आपको सपोर्ट करनी। 14 एप्रिल पर्यंत 14 एप्रिल पर पंचम स्थान को बृहस्पति ना रवि जी या सपोर्ट करेंगे। एवं शुक्र पंचम स्थान थी द्वारा प्रेम प्रणय संपर्क आप बहुत भल रही। जो मैंने लवशिप अच्छे से बहुत भल न्यूज रही से बहुत आगू बढ़े। लवटा बंडिंग परिणत हम। हल्का टी प्रोब्लेम आसपे जेहेतु शुक्र मंगल क्षेत्र शुक्र अच्छा। तेणु यहाँ टे कन्फ्लिक्ट आसपे कि बंडिंग नष्ट हम ना पुणी रिकवरी होवार संभावना रही। संतान प्लान करने चाहूले मसरे करेंगे किंतु आपणकर परामर्श क्रमे हजबैंड वाइफ जातक परामर्श क्रमे आप आगू बढ़ी पारे। पंचमाधिपति चतुर्थ को जाइए अर्थात चतुर्थ मंगल तो साधारणतः भल फल दे न गोचर फल चतुर्थ पंचमाधिपति मंगल आप चतुर्थ स्थान अच्छा। चतुर्थ स्थान हूँ जानते लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। चतुर्थ स्थान मंगल अवस्थान कर चतुर्थ स्थान टे सतर्कता अवलंबन करेंगे। माँ को प्रोब्लेम आसपे लिटिगेस पड़ पारती जानवाहन क्रय कला बेले सतर्कता अवलंबन करेंगे। एवं आम जो देखा
ଧନାଧିପତି ତୃତୀୟାଧିପତି ଶନି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଲି ଫଳ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ଫଳରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଏହା କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଶନି, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ। ତେଣୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାୟର ଅଥରିଟି ସହିତ ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ ହବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ କଲେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ ଯେହେତୁ କର୍ମାଧିପତି ଥାର୍ଡ ହାଉସ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। 11 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆଉଟପୁଟ ଆସିବା କଥା 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୁଧ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରହ, ବାଣିଜ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ, ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଥାର୍ଡ ହାଉସ ରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ବୁଧଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଅର୍ଥାତ ଥାର୍ଡ ହାଉସ ରୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଯାହା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 1 ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୂଚନା, ଯୋଉମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମତେ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶନିବାର ରବିବାର ଖୋଲା ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ 10ଟା ରାତି 10ଟା ଆଡ୍ରେସ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି କେବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟରେ ଆଗ୍ରାଣ ହୋଟେଲ, ସେଇଠି ଆମର ଅଫିସ ଅଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ, ଆପଣ ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଅଫିସ ଅଛି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଖୋଲା ରହୁଛି ଜାରକା ଯାଜପୁର ଜାରକାରେ ପାତ୍ର ଜୁଏଲାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ମୋର ଅଫିସ ରହିଛି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମତେ ସେଠି ଭେଟି ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବା ବାସ୍ତୁଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁକୂଳିତ କିଭଳି କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଗାଇଡ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ୍ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ କିମ୍ବା ଘର କରିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖା ଦେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ বা ଅପମୃତ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ରହୁଛି, ରିଲେସନସିପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ହାନି ଘଟୁଛି, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ ଠିକ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କିଛି ନା କିଛି ଭାଇବ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ। ତା ବହୁତ ଇଜି ମେଥଡରେ ଆମେ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଯିବି, ଓରା ସ୍କାନର ମେସିନ, ବାସ୍ତୁଚକ୍ର ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଟର ଜୋନ୍ରୁ 16ଟା ଜୋନ୍କୁ ଗ୍ରେଡିଂ କରିକି ତାର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ଦେଇକି ଆସିବୁ, ଯାହାର ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ। 1 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଯୋଗ ରହିଛି, 2 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ କାର୍ଯ୍ୟରେ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ, ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥ ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଭୟ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ରହିବେ 5 ତାରିଖରେ, ଧନହାନି ଯୋଗ 6 ତାରିଖରେ, 7 ତାରିଖର ବାଧାବିଘ୍ନ, 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦର ସମ୍ମାନ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଅପବାଦ ଯୋଗ ରହିଛି, 11 ତାରିଖ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, 12 ତାରିଖ ଆଶଙ୍କା, 13 ତାରିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ, 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବେ, 16 ତାରିଖ ଦିନ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, 17 ତାରିଖରେ ପଠନ ଲିଖନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, 18 ତାରିଖ ଦିନ ଯଶହାନି ଯୋଗ, 19 ତାରିଖରେ ଶତ୍ରୁହାନି ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଦିନ ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ୍ତ ବା ନିଷ୍ଠୁରତା, କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ପୁରା କଠୋର ହେଇଯିବେ, 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଯୋଗ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ, 23 ତାରିଖ ଦିନ ରୋଗ ପୀଡା, 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୋଗ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ଅପଯଶ, 26 ତାରିଖ ଦିନ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆପଣ ଜୀବନଟି ବା ସେଇ ଦିନଟି ଗତି କରିବ ବା ଅତିବାହିତ ହେବ, 27 ତାରିଖ ଦିନ ପରୋପକାର, 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, 29 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚ ଆଶା, 30 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରସନ୍ନ
प्रसन्नता रहिबे कोनोसी घटना को लेके आपण प्रसन्नचित रहिबे प्रफुल्लित रहिबे जाकि आमे जानिले 1 रु 30 तारिख पर्यंत दैनिक राशिफल एबे आमे जानिबा प्रतिकार दर्शक बंधु आपनको राशि होची धनुराशि धनुराशि अधिपति बृहस्पति बृहस्पति बीज मंत्र ओं ग्रां ग्रीं ग्रूं स गुरवे नमः ए मंत्र को आपण जप करि परिबे 108 थर प्रत्येक गुरुवार गुरुवार एवं सूर्य नारायण जप आदित्य हृदय प्रति रविवार रविवार आपण जप करि परिबे रविवार दिन आमिष खांतु नाही एवं आदित्य हृदय पाठ करंतु आपन रे मास बहुत भरपूर रिजल्ट दबो एवं अनार्य भोजन करंतु किछि सौभाग्य काला माननकु शनिवार दिन खाइबा को दियंतु कला वस्त्र दान करंतु प्रति गुरुवार किछि गरीब लोक माननकु आपन निज सामर्थ्य अनुसार ग्रोसरी दान करंतु खाइबा जिंस दान करंतु एवं चमत्कार रिजल्ट पाया पे चाहूतिले आपण धनुराशि अधिपति बृहस्पति बृहस्पति रत्न धारण करिवे कोन रत्न ना पीठ पुष्प रागमणि जोटा कह जाए येलो सफेया पोखराज रत्न आपण सेटा धारण करि परिबे केउ दिन केउ हाथ रे केउ अंगुली रे केउ मंत्र रे अभिमंत्रित करके धारण करिवे तार स्वतंत्र विधि जानिया पई चाहूतिले स्क्रीन ले नंबर अछि आपण हम सहित जोगाजोग कर परिबे इतला संपूर्ण सूचना जदि आपण को आज रो वीडियो टी उपादेय लागि छि ताले भल पाइबा देबे मंतव्य देबे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे आशीर्वाद करिवे यही कामना करी आज रो वीडियो को एडी रखुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।